बंधु माने आजिरो एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिरो एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एही श्रावण मासरे किछि बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। कारण ग्रह मानक गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। किछि प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करि सारिथिबा बेले आउ किछि ग्रह निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती। शनिदेव निजर राशि परिवर्तन करबा सहित शनिदेव वक्री मध्य होई सारिछंती। तो जेहेतु समस्त प्रमुख ग्रह मानकर गोचर रे परिवर्तन आसीछि तो निश्चित भाबरे एहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। तो आपणक जीवन रे केउ सब घटना गुडिक घटिबाको जाउछि, आपणकर जीवन केउ नुआ मोड़ नेबा पाई जाउछि से विषय जानिबा पाई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एवं आपणकर जदि बिच्छा राशि होई थाए तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिरो एही कार्यक्रम को जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्र रो 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउची बिछा राशि एवं बिछा राशि रो राष्ट्राधिपति हेउछंती मंगल। तेबे बंधु माने मंगल वर्तमान आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती राहु, पंचम भावरे शनि, सप्तम भावरे शुक्र, अष्टम भावरे गुरु, नवम भावरे बुध एवं आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती केतु एवं सूर्य। बंधु माने पूर्वरु शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे थिबा हेतु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देउथिले सेथिरे आपणको असफलता मिलुथिला। आपणकर आर्थिक समस्या देखा देउथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपणको उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जायथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझिबाको आपण समर्थ होई पारु नथिले। आपणक उपरे ऋणर भार बढ़ी जाइथिला। घरे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे अनेक प्रकारर समस्या देखा देउथिला। आपणकर बहुत अधिक अजथा खर्च मध्य हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान मध्य कम होई जाइथिला। आपणकर योग्यता थिबा सत्ते मध्य आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति को नै मध्य आपण चिंतित रहुथिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाको जाउछि। एही श्रावण मास ठारू महादेवंको कृपारू आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशीर वर्षा हेबाको जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि। बंधु माने बुध आपणकर भाग्य भावको चलन करूछंती। आपणकर नवम भावरे गोचर करूछंती जहा फଳରେ आपणकर भाग्य रे वृद्धि हेबो। प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबो। कम परिश्रम रे आपणको अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आपण स्मार्ट वर्क करबाको पसंद करिवे। शॉर्टकट उपाय रे आपण सफलता लाभ करिवे। आपण किछि बड़ जिनिस क्रय करि पारंती। किछि बड़ इन्वेस्टमेंट आपण करि पारंती। किछि बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती जेउथिरे भाग्य आपणको संपूर्ण रूप रे साथ देबो। जो माने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करूछंती सेमानंकु अचानक भाबरे लाभ प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी प्रॉपर्टी रे डील करि पारंती। नूतन गृह निर्माण करि पारंती। कोनोसी जमी किंबा वाहन आपण किना किनी करि पारंती। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। बंधु माने शनि आपणकर पंचम भाबरे वक्री हेउछंती। तेबे प्रेम जीवन रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। पूर्वरु जदि आपणको प्रेम जीवन रे किछि समस्या लागि रहिथिला, आपणको मध्य रे दूरता बढ़ी जाइथिला तो एबे से सबुरे आपण समाधान देखिबाको पाइबे। आपणको मध्य रे रिलेशनशिप स्ट्रांग हेबो। आपणकर बुझामणा भल रहिबो। आपणको मध्य रे पैचअप हेबार संभावना बनुछि। जदि आपण सिंगल अछंती तो आपणको नूतन जीवन साथी मध्य मिलि पारंती। शुक्र आपणकर सप्तम भावरे थिबा हेतु आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप नै पारे किंबा जदि आपण अविवाहित अछंती तो आपणक पई विवाह प्रस्ताव मध्य आसीबो एवं एही समय मध्यरे आपणकर विवाह मध्य होइजिबो।
ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ଦୂର ଜାଗାକୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ ବଢ଼ିବ, କଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ ହେବା ସହିତ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଗ୍ବଳୀ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇକି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭ ସ୍ଥାନ, ଯାହା ଫଳରେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣିର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଭାବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
गुप्त संपत्ति आपणको प्राप्ति हेब। आपणको पैतृक संपत्ति मध्य प्राप्ति होई पारे। तो सबु दृष्टि देखिबाकू गले एही श्रावण मास ठारू बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष मानकु अनेक क्षेत्रु सफलता मिलिबो। तेबे अधिक शुभ फल प्राप्ति करिबा पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु, सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रभु महादेवंकर आराधना करंतु। सोमवार दिन प्रभु शिव शंकर को बेलपत्र अर्पण करंतु एवं जलाभिषेक करंतु। मंगलवार दिन कोनोसी नाली रंगर गाय को आपण किछि खाइबाकू दियंतु। आपणको निश्चित भाବରେ शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपणकर भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर